अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। क्या आप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप भी वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं? तो रुके, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा मौका जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। PMA लॉन्ग कोर्स 158। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स 158 के बारे में। कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस कर दिया है PMA लॉन्ग कोर्स 158, जिसके ज़रिए आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। इससे पहले पाक आर्मी में सोल्जर्स की जॉब अनाउंस हुई थी, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप आर्मी में एज अ सोल्जर भर्ती होना चाहते हैं तो वो भी आप हो सकते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स है क्या? PMA लॉन्ग कोर्स इज़ द रेगुलर कमीशन कोर्स टू ज्वाइन द पाक आर्मी एज अ कमीशन ऑफिसर थ्रू पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। PMA लॉन्ग कोर्स जो है वो रेगुलर कमीशन कोर्स है, जिसमें आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के ज़रिए एज एन ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर जो है वो भर्ती होते हैं। The PMA long course is Pakistan Army Premier Officer Commissioning Program, training future leaders through a rigorous 2-year program at the Pakistan Military Academy, काकोल एबटाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जो कि काकोल एबटाबाद में है, वहाँ पे 2 साल के लिए आपको इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दिस comprehensive course combines academic excellence, military training and character development to prepare officers for distinguished service in the Pakistan Army। इस कोर्स के ज़रिए आपको तैयार किया जाता है पाकिस्तान आर्मी सर्विसेज में अपना किरदार अदा करने के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PMA लॉन्ग कोर्स 158 इज़ ओपन फ्रॉम 24 मार्च टू 3 मई 2026। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 24 मार्च से ओपन है और ये रजिस्ट्रेशन टिल 3 मई 2026 तक ओपन रहेगी। तो इसके दौरान जो भी पाक आर्मी को एज अ PMA लॉन्ग कोर्स 158 के तहत भर्ती होना चाहता है वो इसमें ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। एजुकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए या फिर A लेवल्स किया हुआ हो आपने, यानी FA की डिग्री रिक्वायर है इसके लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 17 से 25 साल तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 2 साल का ये कोर्स है और जेंडर जो है वो मेल, सिर्फ मेल्स के लिए ये कोर्स अनाउंस हुआ है। 2 साल का इसका ड्यूरेशन है, इसलिए जो अहल है वो ज़रूर अप्लाई करें। जनरल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो मार्टियल स्टेटस में अनमैरिड भी इसके लिए अप्लाई करते हैं और मैरिड आर्मिड फोर्सेस पर्सनल्स ओवर 20 ईयर्स एलिजिबल, और जो मैरिड आर्मिड फोर्सेस हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। हाइट की अगर बात करें तो मिनिमम 5.4 फीट यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए या 5.4 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5.4 से कम नहीं होनी चाहिए। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान और ड्यूल नेशनल्स मस्ट विथड्रॉ अदर नेशनैलिटी। आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई दूसरी शोहरियत भी है तो आपको उसे कैंसिल करवाना होगा। नेशनैलिटी सिर्फ एक होनी चाहिए, पाकिस्तानी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 3 मंथ्स अपर और लोअर एज लिमिट, तो 3 मंथ्स की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, अपर एज लिमिट में भी और लोअर एज लिमिट में भी। क्वालिफ़िकेशन और एज रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसमें अगर आपने इंटर, DAE या फिर A लेवल्स किया हुआ है और आपके पास ये 3 डिग्रीज, इंटर मतलब सिंपल FA आपका, DAE कोई डिप्लोमा होल्डर हैं आप, या फिर A लेवल्स आपने किया हुआ है और आपके 55% मार्क्स हैं, तो आपकी एज जो है वो 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए।
अगर आपने बीएससी की हुई है या फिर बीएस किया हुआ है 2 साल का और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी में, प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए इन इंटर एफए में। ये मार्क्स के लिए परसेंटेज की शराइत है, और एज आपकी 17 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए, 17 से 23 साल तक, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने बीएस किया हुआ है 4 इयर्स का, तो इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर ग्रेड सी होना चाहिए, और ग्रेड सी जीपीए प्लस 50% मार्क्स जो हैं वो आपके इंटर में होने चाहिए, यानी एफए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपके पास बीएस की डिग्री है उसमें 60% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हैं, और एज आपकी 17 से 24 तक हो सकती है। नेक्स्ट है सर्विंग सोल्जर्स। अगर आप एज आ सोल्जर कहीं सर्व कर रहे हैं और आप इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटर में, यानी एफए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी एज होनी चाहिए 17 से 25 साल तक। और अगर आप रूरल एरिया से हैं तो 5 से 10% मार्क्स रिलैक्सेशन के आपको मिल सकते हैं। इन सारे एरियाज़ में आपको 5 से 10% की रिलैक्सेशन दी जाएगी, और एज आपकी 17 से 25 साल के दरमियान अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आपका होप सर्टिफिकेट है, यानी एफएससी पार्ट 1 विद 55% मार्क्स कैन अप्लाई। अगर आप एफएससी कर रहे हैं और पार्ट 1 में आपके 55% मार्क्स हैं और अभी आपका पार्ट 2 जो है वो क्लियर नहीं हुआ, अभी आप पार्ट 2 में हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट जमा करवा के इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि पार्ट 1 में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 55% मार्क्स हैं पार्ट 1 में, तो आप इस कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एफए बाद में कंप्लीट हो रहा है या रिज़ल्ट बाद में आ रहा है, तो आप होप सर्टिफिकेट के ज़रिए भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का है, डिवाइडेड इनटू 6 टर्म्स, जिसको 6 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट कमीशन की जॉब जो है वो मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर देखा जाए तो मस्ट क्वालिफाई मिनिमम मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। कंडीशंस दैट डिसक्वालीफाई कैंडिडेट्स फ्रॉम अप्लाइंग। अब अगर ये वाली तमाम जो अब मैं बताने लगी हूँ चीज़ें हैं, तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं इस कोर्स के लिए। मेडिकल इश्यूज, सीरियस मेडिकल कंडीशंस आर डिसएबिलिटीज दैट अफेक्ट मिलिट्री सर्विस। अगर कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गई आपको या कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर आप इसके लिए डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। एज ओवर लिमिट, कैंडिडेट्स अबव 22 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। 22 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ऊपर जो अगर उनके पास जो उन्होंने दी हुई हैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स के साथ जो एज लिमिट है वो तो काबिल कबूल है, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी एज जो है वो 22 ईयर से ऊपर है तो आप डिसक्वालीफाई होंगे। ट्वाइस ISSB रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड 2 टाइम्स बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर आप पहले 2 दफ़ा ISSB यानी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो चुके हैं तो भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। Recent ISSB appearance tested within 4 months gap of previous ISSB appearance। अगर आपने पहले कोई ISSB टेस्ट दिया हुआ है उसमें, और जो अब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसमें कम से कम 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। अगर 4 मंथ्स से कम का गैप है तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है अकेडमिक शॉर्टफॉल, बिलो 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अगर इंटर में आपके 60% से मार्क्स कम होंगे तो भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिसिप्लिन इश्यूज, प्रीवियस डिसमिसल फ्रॉम मिलिट्री सर्विस और सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपको किस बुनियाद पर पहले रिजेक्ट किया गया था पिछली दफ़ा, अगर आप किसी टेस्ट में अपीयर हुए हैं ISSB के, उसको देखा जाएगा, या आप किसी किस्म के सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड में पाए गए तो भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आपने
اس پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، رجسٹریشن کیسے ہوگی آپ کی. تو آن لائن رجسٹریشن کے لیے وزٹ جوائن پاک آرمی .gov.pk آپ نے اس وزٹ کرنا ہے پاک آرمی .gov.pk کو ٹو کریٹ این اکاؤنٹ اینڈ سبمٹ اپلیکیشن فارم وتھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس. جوائن پاک آرمی .gov.pk پر آپ جائیں گے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. اگر آپ نئے ہیں، فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو فل کریں گے اور اس کو سبمٹ کروائیں گے ود ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ. لیکن اگر آپ پہلے بھی اپلائی کر چکے ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا، آپ لاگ ان کریں گے اور اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں گے. انیشیل ٹیسٹ جس میں ریٹن پلس انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، تو کمپیوٹرائز اکیڈمک اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ ایٹ دا سلیکشن سینٹر پر آپ سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جائیں گے. کمپیوٹرائز اکیڈمک اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، وہ آپ نے کرنے ہوں گے. میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ، بیسک میڈیکل چیک اپ پلس رننگ اینڈ اسٹینڈرڈ فزیکل ٹاسک، وہ بھی آپ نے اس کے بعد کرنے ہوں گے. Initial interview at ASRRC, a brief panel interview assessing confidence and suitability. تو جب آپ اپلائی کر لیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو جب آپ کا آن لائن اپلائی ہوگا اس کے بعد آپ کا انیشیل ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ کمپیوٹرائز اکیڈمک اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اگر آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں پھر آپ کا میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ ہوں گے جس میں چیک اپس آپ کے رننگز ہوں گے اور فزیکل ٹاسک ہوں گے، کچھ وہ کروائے جائیں گے. اگر آپ اس میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا انیشیل انٹرویو لیا جائے گا AS اور RC میں، جس میں آپ کا کانفیڈنس اور سوٹیبلٹی چیک کی جائے گی. اگر آپ اس کو بھی کلیئر کر جاتے ہیں تو 4 days سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ایٹ انٹر سروس سلیکشن بورڈ. تو 4 days کے لیے آپ کو انٹر سروس سلیکشن بورڈ میں رکھا جائے گا جس میں آپ کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی جائے گی. اگر آپ اس کو بھی کلیئر کر جاتے ہیں تو فائنل میرٹ لسٹ پریپیئرڈ آفٹر ISSB اینڈ میڈیکل کلیئرنس. جب آپ کی یہ تمام ٹیسٹ کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کی سلیکشن ہوگی اور آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن PML لانگ کورس 158 میں ہو جائے گی. اب یہ جو آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کی ریکوائرمنٹس یا پھر سٹینڈرڈس کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا ریٹن ایپٹیوڈ اسیسمنٹ ہوگی آپ کی، جس میں وربل انٹیلیجنس کے کویسچنز ہوں گے 65 کویسچنز اور ٹائم آپ کو دیا جائے گا 30 منٹس. یہ کمپیوٹرائز ہوگا اور وہاں پہ آپ نے کرنا ہوگا. اس کے بعد نان وربل انٹیلیجنس جو ٹیسٹ ہوگا اس میں 75 75 کویسچنز آپ سے کیے جائیں گے اور آپ نے 35 منٹس میں ان کویسچنز کو آنسر کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں فٹنس ٹیسٹ اسیسمنٹ سٹینڈرڈس ہوں گے، یعنی رننگ جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر آپ نے کرنی ہے ان 8 منٹس. 8 منٹس میں آپ نے 1.6 کلومیٹر کی رننگ کرنی ہے جس کے 3 مارکس آپ کو ملیں گے. پل اپس کرنے ہیں 3، آپ نے پل اپس کرنے ہیں ان 2 منٹس 2 منٹس میں جس کے 2 مارکس ہوں گے. سٹ اپس کرنے ہیں 20 سٹ اپس کریں گے 2 منٹس میں، اس کے بھی آپ کے 2 مارکس ہوں گے. پش اپس کریں گے آپ سے 15 پش اپس کروائے جائیں گے 2 منٹس میں جس کے 2 مارکس ہوں گے. ڈچ کراسنگ کرائی جائے گی 7.4 فٹ کی جس کا 1 نمبر دیا جائے گا. اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں ہیلتھ ایگزامینیشن کرائٹیریا میں آپ کا چیسٹ ایکسپینشن دیکھا جائے گا، فلیٹ فٹ دیکھے جائیں گے، کیری اینگل دیکھا جائے گا، نوئنگ نی دیکھا جائے گا، آئی سائٹ آپ کی چیک کی جائے گی، ہائٹ اور ویٹ چیک کیا جائے گا، BMI اسٹینڈرڈس باڈی ماس انڈیکس آپ کے اسٹینڈرڈس دیکھے جائیں گے اور آپ کی جنرل فٹنس کو چیک کیا جائے گا. اس کے بعد انیشیل انٹرویو پروسیس جو ہوگا جب آپ کینڈیڈیٹس کلیئر کر لیں گے ریٹن میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کو تو اس کے بعد آپ کا جو انیشیل انٹرویو پروسیس ہوگا اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے رائٹ 10 لائنز ایسے ان انگلش اینڈ اردو بیفور انٹرویو. یہ میں آپ کو اگزامپل بتا رہی ہوں. اس کے بعد پلین پیپر ایشو ٹو کینڈیڈیٹس فار ایسے رائٹنگ کے لیے آپ کو پلین پیپر دیا جائے گا. انٹرویو اسیس کمیونیکیشن اسکلز اینڈ موٹیویشن. انٹرویو میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اور موٹیویشن کو اسیس کیا جائے گا. کنڈکٹیڈ بائی SROs اینڈ سائیکولوجسٹ انسٹیڈ آف بریگیڈیئر. وہ جو یہ ٹیسٹ لے رہے ہوں گے وہ کوئی بریگیڈیئر نہیں لے رہا ہوگا بلکہ سائیکولوجسٹ ان کے پاس ہوں گے، وہ یہ سارے ٹیسٹ لیں گے.
Training at PMA Kakol, world class officer training that transformed cadets into professional military leader. ان سب کے بعد اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹریننگ ہوگی کاکول میں، کاکول اکیڈمی جو ایبٹ آباد میں ہے. 2 ایئرس ڈیوریشن ہے اس کا، جس میں کمپریہنسو آفیسر ٹریننگ پروگرام ڈیوائڈیڈ انٹو سسٹمیٹک فیسز، جس میں ٹریننگ پروگرام کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فیسز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ڈگری پروگرام ان وار اسٹڈیز، لیڈرشپ کورسز اینڈ ملٹری سائنس. جو ڈگری پروگرام وہاں آفر کیے جائیں گے ان میں وار اسٹڈیز ہے، لیڈرشپ کورسز ہوں گے اور ملٹری سائنس ہوگا. بیسک ملٹری ٹریننگ میں آپ کے ویپنز ہینڈلنگ، ٹیکٹکس اور فیلڈ ایکسرسائزز اور کمبیٹ پریپریشن آپ کی چیک کی جائے گی. اس کے بعد کریکٹر ڈیولپمنٹ آپ کا کیا جائے گا، جس میں لیڈرشپ سکلز ہوں گی آپ کی، ڈسپلن ہوگا، ٹیم ورک ہوگا اینڈ پروفیشنل ملٹری ویلیوز ہوں گی آپ کی. تو جینٹلمین کیڈٹس ایکسپیرینس ریلیجیس ڈیلی روٹینس ڈیولپ لائف لانگ بونڈس ود فیلو آفیسرس اینڈ آر انسٹلڈ ود دا ویلیوز آف آنر، کورج اینڈ کمٹمنٹ دیٹ ڈیفائنس پاکستان آرمی آفیسرس گروپ. جو PMA میں جو آپ لائف گزاریں گے آپ کو اس میں ایک جینٹلمین بنایا جائے گا. ڈیلی روٹینز آپ وہاں اپنی پرفارم کریں گے. تو دوستو اگر آپ واقعی پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. ابھی اپلائی کریں اور اپنے خواب کو حقیقت بنائیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسے ہی لیٹسٹ جابس اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک اللہ ہم سب